excited. So, dito na naman kami sa Bima. So, kasama ko mga master. So, fishing lab. Edward! Aywa! Brad! Yes, sir! Hello! Assalamualaikum! Okay. Awas! So, March 15. Saturday, 2025. So, banat na kabsat. So, yun kabsat, oh. Magpa-press drop tayo. Gamit tayo ng 200 grams na jig. Okay. Zebra. Galing pang kwanto, Pilipinas, kabsat. So, press drop. Tignan natin kung ilang meter. Bilangin natin. Okay, 10. $20. 30. 40. 50. 60. 70. Sakto 70 kapsat. Hindi pa nat. Serious na lang. Yan. 1, 2, 3. Yung kapsat, fish on tayo, fish on. Ano kaya to? Fish on. Fish on tayo kapsat, fish on. Oo. Maliit lang na, maliit. Ano ito, barakuda? Ano naman? Uy, uy. Nagsishake. Check here. Bakrauda na naman. Barakuda na good. Barakuda. Dito ka na. Sabay. Yelo yung ano. Pamada marukan yung ano. Lagbag. Foul hook. Bakrauda kapsat, bakrauda. Ibu barak agad. Maraming bakrauda. Kapsat to, bakrauda. Kalin lang natin. Ito ulit kapsat, sinjig pa rin. Syukran. Yun. Habang may ano, ang painit. Sarap ng barako na kape. Ibigay mo na. Fishing lab. Walang hook yung kon mo ata eh. Kaya nga. Wala ka siyawang ka, pre? Wala daw hook dal. Parating. Oo, wala lagi yung. Saluhin nyo na para wala nang jig-jig. Mas malalaki nga, pre. Una. Slow lang tayo, slow. 1, 2. Yung pison tayo kapsat, pison. Yun na. Bakrauda nga. Kumawala ah. Wala kanya na.
Uy. Dapat ako, ginagawa ko dyan, umakyat ako. Hmm? Wow, maburok. Bakrauda na lang kakabsat. Dahan-dahan kakabsat kasi yung ngipin niya. Shout out, Idol Richard Molina. Dito na Molina. So yun kakabsat, lumipat tayo. So napalit tayo ng jig kakabsat oh. Jigman 200 grams. Yung kulay niya pink, tapos blue, tapos white. So pang slow to kakabsat, hawagsan natin. Ibigay mo yung number mo, pre. Isend niya na agad yung picture mo, pre. At video. Kay Hamad. Ibigay mo number mo sa kanya. Isend niya agad yan. Nakadali na yung kasama namin ng mama oh. Amberjack tapos tuna. Ano? 20 yan. Kaya mo na muli. Yabang eh. Sunblock na tayo. Lumusot. What happened, Mr. Ahmed? Ha? Ahmad ah? Ahmad, into push. Push. Siya, aywa. Push. Yung isda pala. Fish on. Ahmad mo na yun, pre. Iuksit na natin. Mo na. Meron, meron. Baba? Ha? Di? Teka lang kuya. Punta ko lang dyan. Sinalo eh. Hindi mo na. Ito. Gagas-gas. May nagkagagas-gas sa kwan. Yan ni Hamad. Oh, sa ilalim pa. Hamad. Oh. Taas mo, taas mo. Taas mo. Ilalim na sa ilalim. Taas mo kaya, pre, ng gap yung linya ni Hamad. Taas mo lang dyan. Taas mo lang dyan. Wala na ah. Yan, yan. Eh, lumayo. Lumayo ko kabsat. Kaya. Mas taas yan. Ito na. Ito na. Dito ka, dito ka. Balik, 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 balik. Ano pa rin? Bawa. Kaya mo lang pala ha. Sinalo eh. Ito na. Ito na, lumayo eh. Ayun. Pre, ano pre? Barakuda ata eh. Buti, kuhan, ampan siya. Ay. Ito, ano, nakatawan. Katawan. Bonito. Thank you kuya. Ano yung tulingan? Bonito. Oh. Paul hook na naman. Yan yung kanina eh. Oh baka. Hamad. Tanggalin natin, tanggalin natin. Hamad, biskut.
katawan. Ay, bonito kakasat. Okay, presto. Drop pa tayo. Uy, hamor, pula. Uy, wow. Pison na naman, pison. Kita, sinalo. Sinalo na lang, sinalo. Aywa. Talaga yung ano muntik na yan ah. Sinasalo. Kaya pala bumibili sa naman. Aywa. Wala ba? Kaya. Kaya. Kaya nang sa jigger. Oh. Uy, Katribali na yan, pre. bigay mo na. Kumsa to. Gap, kuya. Kakatapon lang. Uy. Ano kaya ito na naman? Barakuda, kuya. Barakuda, laki. Kaya na yan. Good size. Good size, good size. Uy, tumakbo pa dito sa linya ko. Tukbo? Oo. Ito ka pre. Sige. Oh. Sige. Gap, kuya, gap. Huli ako. Gap. Kuya. Fish on. Rotation. Amad. Teka. Amad rotation. Yun, sinasalo yung pa natin. Good size na barakuda. Kaso hindi siya ano no? Blue? Good fight. Yung grabsan. Aywa. Kapsat, bilisan mo, malapit ako. Gap? Bakraw doon. Tingnan natin. Pagkangat. So yung grabsa to, drop natin ulit to. Amad. Good. Bad? Ay, Favorite jig. karib. Orange saka white grabsat. Luminous, 200 grams. Cube. Masusi. Cube mood. Okay. Aywa. Okay. Soya. Alas. Okay. Aywa. Okay. Alas. Cube mood. Igi. Drop na, drop. Karib. Sing. Sana makadali agad. Drop na agad. Drop na agad. Babaw. Sakto lang, sakto. Piso na naman, kapsat. Pion. Silalim pre. Aywa. Ano? Lap? Sige, drop lang. Kaya. Mabigat lang eh. Wala po. Aywa. Syari lang. Hamor to, hamor. Hamor to, hamor. Hamor.
Amor pula pre. Pula din oh. Uy! Sa wakas, Kapatid nung Class A. bunso nila, bunso. Okay. Yan o, sa 200 grams, masusi number 1. Lagyan mo ng marka. Okay. Sa akin, maliit lang naman sa akin. Ayun yan. Okay, drop pa tayo. Drop pa. Good size na ito, pang steam. So, pisyon tayo, pisyon. Pisyon. Lag. Laban. Yo, pisyon tayo. Ano mo? Layo oh. Ang baba mo na Lo. Ka-GT yan ang malaki. Hindi GT, hindi lalayo eh. Kasi kung lalayo, tatakbo eh. Layo oh. Hindi tuna yan pre. Oo. Mababaw tayo eh. Wala, sinalo eh. Kapalipat pa naman ako. Inasar tuloy ako ni Hamad. Layo ah. Kita paksa to. Asal bonito, nabuntot. Yun na, ganso. Ayan. Ay, malaki ito na. Sawa. Sawa. Ganto. Iba ano mo na? Yan na. Nagatangin mo yan. Wala na. Ay, sana. No. Puk. Huwag mo na. Yun. Thank you, kuya. Lipat ha. Yun, tuna pala, tuna. Ahmad. Sawa. Kapain. Nagtukin. Good size. Same size yung sa akin. Tanggalin lang natin yung sir. Okay, good size. 4.5 kilos. Maburok pre, maburok. Bro, Masusi number 1. Okay. Syukran. Okay, drop na naman. Okay ba na? Biso na naman. Ano kaya ito? Bisugo na naman. Okay, biso na naman kakapsat. tayo na pugot.
Bisugo na naman, bisugo. Iba na. Bisugo, bisugo. Piso na naman kakabsat. Same dig pa rin. Masusi number 1. Payat eh. Sige. Masusi number 1. Padalaglag kakabsat, sinasalok. Ano kaya to? Bisugo na good size. Bisugo na good size kakabsat. Okay, masusi number 1. Suso. Lagi ka baba, pasayo nga. Uda, parang uda. Nakapisyon. Bakarauda, bakarauda. Pisyon, pisyon, kapsat. Sakto lang. Sabay kami ni Kuya Edward. Huli ka rin? Ay, bisugo sa akin. Good size. Medium. Ano? Bisugo sa akin, kapsat. Maganda pa yung makabulos. Bisugo na good size. Pauwi na sila. Diyan na sila. Fish on. On. Kapsat. Bisugo on. Number 1. Oh! Kahon ka na kahon. Bisugo on. On. Bisugo on. Payat yung mga bisugo ngayon, pre. So, yun ito kapsat. Uwi na kami. Uwi na. Tama ko. So, matumal ngayon kapsat, matumal. So, kapsat, uwi na kami. Uwi na. Yung sa akin. Ito kapsat, ito na po yung mga nahuli namin, oh. Lalagay na namin sa cooler. Kaya maski. Ay, ito ba? Akin na ito, ano? Yung malaki kay Gisal. Kaya isang... Ilabas mo yun natin. Yung force good size na tono. Yung iba. Sa akin to. Marami lang. Tubig. Tagalin natin tubig. Ilagyan So, natin ayusin lang namin kakapsat. Hindi na pre. Hindi doon natin yung tapon. Huwag dito. Hindi, ilabas muna natin lahat. So, kakapsat, ito na po yung mga huli namin, oh. Kaya din ang naman. Ito yung iba. Basura dito. Plastic. Tangkal, wag. So, yun po kakapsat. Nakauwi na tayo sa bahay.
So ito na po yung nahuli ko po sa pagdi-jigging na kabsat. Oh. Good size na barracuda, tuna, sa isang grouper. Ano. Tapos isang bonito, isang bonito, dalawang barracuda kakabsat, isang good size na tuna, tapos dalawang lapu-lapu na good size din. So, ayun kakabsat, fish on!